तो आगे मर जाइए ना मिला मुझे की बात आखिरे छळ छळ लुह आउ हातरे स्वामींकर सेई कोनी पासपोर्ट साइज फटो पार्टी केवल गोटी गुहारी मो स्वामी को फेराई आण सरकार से बंचुथिबा बेले स्त्री हिसाब रे टिके सेवा करि पारलेनी कम से कम शेष थर पाई मन भर्ती के देखिबे सरकार अनुरोध करती किने आनी दियंतु मुले टिके देखिबी एमिति कही कांथरे हाथ पिटी पिटी बाहुनी बाहुनी एही हतभागिनी स्त्री कांदुछि अन्यपटे भाई हाथरे राखी बांधिबाकू गोटिए गोटिए दिन गणुथिबा भौणी आज संपूर्ण भांगी पड़िछि गंजामरे सरुणी दादन दुख भौणी हाथरे राखी रहीगला आउ सुदूर दुबईरू आसिला भाईर मृत्यु खबर सरकार बदलुछि प्रतिश्रुतिर पहाड़ ठिया हेउछि किंतु बदलुनी गंजाम जिलार दादन श्रमिकों भाग्य भिटामाटी रे रोजगार न पाई पेट पाटणा पाई 7 समुद्र 13 नई पार होई जाइथिबा पुओ आज फेरुछि साप होई खालिकोटर उत्तम गौड़ंकर एही करुण कहानी आज पुणी थरे दादन जंत्रणार नग्न छवि को पदारे पकाइछि घर कांथरे एबेपि जल जल होई दिसुछि शुभ विवाहर लेखा चित्रर रंग भी सुखिनी किंतु तारी भितरे सारा जीवन पाई लिभि जाइछि जणे स्त्रीर सिंदूर आया को आउ 10 दिन 8 दिन थिला कोन बेहुस होई पड़िला किछि हेले रोग बेमार नथिला मेडिकल नहीं गिरी आईसीयू रखी देले जाइगिरी देखो आउ को मेडिकल नले देखेयो नाई आईसीयू रखिले भल गईगिरी कण करदेले पिला मैकिना को बसैला कंपनी वाला गाँ पिला चिंदी कहले सरकार अनुरोध करती किने आनी दियंतु मुले टिके देखिबी भाई तो राखी आसी होले हम राखी बांधुलु थिलु हम दी भौणी रे गोटे भाई थिला से समस्त को छाड़ी चली गला हमर आउ के मु जाउची तू एयरपोर्ट को आसियो समस्ते आसियो मते नबा बइली राखी बुने रे आसी थांदा आमे दे भौणी रे से गोटे भाई थिला सरकार को अनुरोध करछु मो भाई किने आनो बप्पा मा समस्त अछंदी किने तांको सहाय्य करंदु आमे दी भौणी हेले आमे भी मात्र 4 वर्ष तले बांधी होइथिला एही पति पत्नी का संसार सेथिलागि घर कांथरे बाहागर दिन लेखा जाइथिबा शुभ विवाह चित्र एबे भी सतेज रहिछि हेले स्वामी को आकस्मिक मृत्यु स्त्री सागरिका को पूरा एका करि दैछि चटाणरे मुंड पिटी पिटी कांदी अचेत होई पड़ुछंती नववधू सेपटे घरर एकमात्र रोजगारिया पुओ को हराई बुद्ध बाबा माँ आज संपूर्ण दिगहरा सबुठारु हृदय विदारक दृश्य साजिछि उत्तमकर 3 वर्षर कोमलमती पुओ निज बाबा आउ केबे फेरिबेनी से कथा बुझिबार बयस भी तार होइनी घरे समस्ते कांधुथिबा देखि से केवल अबुझा आखिरे चाहि रहिछि सेपटे आसंता राखी पूर्णिमा घर को आसवा टिकेट भी काटी सारी उत्तम भौणी झरणा को फोन करी कहिथिले मु ओडिशा फेरिले तुमे सभे भुवनेश्वर एयरपोर्ट को आसिब मते नेबा पाई गत 2 वर्ष हेला भाई हातरे राखी बांधि नथिबा भौणी मनरे अनेक आशा थिला किंतु कंपनी रे काम करथिबा समय उत्तम अचेत होई पड़िथिले एवं मेडिकल आईसीयू रे शुक्रवार दिन तांकर जीवन चलीगला गंजाम जिला खलिकोट एनएसी 9 नंबर वार्ड फासुड़ा गाँवर कैलाश गौड़ंकर गोटे बोली रोजगारिया पुओ थिले उत्तम घरर आर्थिक अनटन दूर करने को 2 वर्ष तले 70,000 टंका ऋण करी सुदूर दुबई जाइथिले भाबिथिले 2 पैसा रोजगार करी परिवार को हस खुशी रखिबे किंतु विधिर विधान थिला अलगा एबे मोर शरीर को गाँ को फेराई आनिबा सह
ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମଙ୍କ ବାପା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ନା ଦୁବାଇ। କେତେ ଟଙ୍କା ଭରି ଯାଇଥିଲେ? 70,000 70,000 ଭରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କାମରେ ଥାଇକିରି ସେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ, ଆଇସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ମରିଗଲା ହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଜଣେଇଲେ। ଫୋନ କରିକି କହିଲେ? କେବେ ଜଣେଇଲେ ତମକୁ? କାଲି ଜଣେଇଲେ। ଏମିତି ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନି। ସେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 70,000 ଟଙ୍କା ଭରିକିରି ହେଲ୍ପରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେକୁ ତାକୁ ଆଇସିରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା କିଛି ଥିଲେ ବା ପ୍ଲସ୍ ସେ ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତମ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ 2ଟା ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ଜେଜେମା ବି ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ ସିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସରକାର ତରଫରୁ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସୁଅ ଚୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗଞ୍ଜାମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଦାଦନ ଜ୍ୱାଳା ସେମିତି ନିଆଁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସରିବ ଏହି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା? କେବେ ସ୍ୱଦେଶରେ ମିଳିବ ପେଟ ପାଟଣାର ରାସ୍ତା? ତାହାକୁ ହିଁ ଏବେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। ଖଲିକୋଟରୁ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।